किसी ने 400 न पड़वा देंगे फौजी पूजा नौ वाला 350 पड़वा बुझे ना फौजी की फटरा फटरी नौ वाला 350 पड़वा न किसी नियो भाई सात सात नियो वाला तो यूरिया टा 400 पड़वा अच्छा डीएपी तो 1450 यूरिया जुड़े बोले हाँ यूरिया कितने है 400 800 पड़वा 800 अच्छे तो 4350 गवर्नमेंट रेट कितने अच्छे था एटा यूरिया 266 नानो ये जर्निया लाठी थी और 266 और साराटा সেটা 220 নানো ইউরিয়া গুটি नहीं नहीं यूरिया नहीं से डीएपी 1350 एटा हाथ की नौ जने সোসাইটি নটা মিল আবার লেখে করি নেওয়া হবে সোসাইটি নো যেটা এটা ইনোভি হেটা গেছে মানে রেহাটা এসে তাকর যেতকি বস্তা থিবার গছে কি দেবে কান্না দিয়ে পারো না যেতকি উঠালে দিয়ে হবে যে হেরে ট্রেনার জন্য সোসাইটি রেট না দেয়া হয় हाँ